Belarmino. Natake. Wala. Shot. Oy. Nakatinte. Tira na. Tumira nga. Torino. 10-point lead. Score 10-20. 10-point lead ng Tres Calles. Pinasa kay Gio. 2 points. Iba talaga. Pag-ito na. Pare naman 3 points. Nariban ni 6. Nakashoot lang. Oh, may sandaan pa din ako. Bola. Yung Alfonsong inabunuan mo. Tangin na, inom mo na rin eh. Pelesmino. Pass to Justin. 2 points. Belarmino. Umulap. Walang kapit. Nariban ka. Ikaya mo. Pinasa kay Justin. Pinasa kay Cesar. 2 points. Wala pa din. Ay, Kuya Dadon, nakuha ni Cesar. Dare-diretso ni Cesar. Pinasa kay Lansakan. Tumaldag. Nakula. Paso. Number 6. Lansakan. Shot. Nakuha. Iniripon si DJ Bibero, wala ka rin. Ay, Ramon. Bola. Pasto Mercado. Pasto ni Stilny. Score natin. 39-55. Nasty. Boas. Pasto number 6. Natake. Wow! 2 points by Cesar. Pass to Kuya Dadon. Pass to Mercado again. Wala pa. Papasok pa. Ang star. Tumirikot. End of the third game. Score natin. Best player sino? Sino best player? Justin. Justin Bobadilla. Ikaw ang aming bida player of the game.